डियर स्टूडेंट तो आज आम तुम इतिहास भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुगर प्रथम पाठ अध्ययन करवा। भारतीय जातीय आंदोलन रे किपरि तांकर आविर्भाव थिला, से किपरि भूमिका ग्रहण करथिले ताहा विषय रे आमे आलोचना करवा। तो पृथ्वी इतिहास पृष्ठ रे जेउ केते जण विशिष्ट व्यक्तिंक नाम उल्लेख अछि सेमानंक मध्यरे महात्मा गांधी अन्यतम। आम पृथ्वी रे जेते भी महान व्यक्ति जन माने अछंती सेमानंक मध्यरे गांधीजी हेउछंती अन्यतम। जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारतर इतिहास रे नुहे आमे जातिर पिता बोली कहा कहि थाउ, आमे जातिर पिता बोली महात्मा गांधी को कहि थाउ। तो केवल से भारत रे नुहे समग्र विश्व रे जने जननायक भाव रे परिचित, केवल आम भारत रे से चिन्ह परिचित नुहंती, से समग्र विश्व रे चिन्हित होइथिले। समग्र विश्व रे तांको समस्त लोक जानुथिले। भारतीय राजनीति रे महात्मा गांधी को प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे एक नूतन अध्याय सृष्टि करिथिला। आम देश को स्वाधीन देबारे तांकर अमूल्य कथा रहिथिला, अध्याय सृष्टि करिथिला। एही महान पुरुषंक पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। तांको पूरा नाम कोन थिला पिले? महात्मा गांधींकर पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। तांको मांको नाम कोन थिला? महात्मा गांधींको मातांको नाम कोन थिला? तो महात्मा गांधींको मातांको नाम थिला पुतुलीबाई। तांको मातांको नाम थिला पुतुलीबाई। से 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करिथिले। से केउ मसिया रे जन्म ग्रहण करिथिले? 1869 मसिया अक्टोबर 2 तारिख दिन गुजरात रो पोरबंदर ठारे से जन्म ग्रहण करिथिले। 1882 ख्रीष्टाब्द रे से कस्तूरबा को विवाह करिथिले। तांको स्त्री रो नाम हेउछि कस्तूरबा गांधी। तांको स्त्री रो नाम हेउछि फिले कस्तूरबा गांधी। तांको स्त्री रो नाम हेउछि कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा को समस्त श्रद्धा रे बा बोली संबोधन करते। समस्त श्रद्धा रे बा बोली संबोधन करुथिले। गांधीजी को समस्त राजनैतिक कार्यकलाप रे से तांको सहित रहुथिले एवं बहु थर बंदी होथिले। बहु थर से कारावरण करथिले, जेल जाइथिले बहुत थर। 1888 अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टर पढ़िबा पई इंग्लैंड यात्रा करथिले। के मसिया से बारिस्टरी पढ़िबा पई इंग्लैंड यात्रा करथिले? 1888 मसिया अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़िबा पई इंग्लैंड को यात्रा करथिले। 1891 जून मासरे आईन शिक्षा समाप्त सरिला परे से बारिस्टर भाव रे राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय करथिले। राजकोट और बॉम्बे से आईन व्यवसाय करथिले। दादा अब्दुल्ला नामक जने भारतीय मुसलमान व्यवसायीक वकील रूपे एक मुकदमा लड़िबा पई से दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। तो एग्जाम व्यू ऑफ दृष्टि रो यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे। तो यह को नोट करके लिखिता पिले। दादा अब्दुल्ला नामक जने भारतीय मुसलमान व्यवसायीक वकील रूपे एक मुकदमा लड़िबा को केउथि को जाइथिले? केउथि को जाय? दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को से जाइथिले। एक मुकदमा लड़िबा पई, एक केस लड़िबा पई से जाइथिले आफ्रिका रे। गांधीजी को पिता माता बाल्य जीवन संपर्क एक क्षुद्र प्रबंध एटा तुम मानक पई एटा काम रही अछि। श्वेतांग इंग्रेज मानक वर्ण वैषम्य नीति जोगु कृष्णांग अफ्रिकीय सह दक्षिण आफ्रिका रे काम करुथिबा भारतीय विभिन्न अत्याचार रो सम्मुखीन हेउथिले। तो साधारणतः इंग्रेज मानक वर्ण वैषम्य नीति थिला। कोन रहिथिला? वर्ण वैषम्य नीति थिला। तो गांधीजी को मध्य दिने ट्रेन यात्रा समय रे तांको सही ट्रेन रो तल को फोपाड़ी दिया जायछि। एभरी भावरे इंग्रेज माने वर्ण वैषम्य नीति द्वारा समस्त आम भारतीय मानक शोषण कर चली समस्त
ଭାରତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ। ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନେ ଏପରି ବିରକ୍ତିକର ନିୟମମାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ 9ଟା ପରେ ନିଜ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ଭୋକ ଉପାସରେ ସମସ୍ତେ ରହି ପଛି ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯାତ୍ରା କଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଡବାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲେ। ଏପରି ନିୟମମାନ ଇଂରେଜମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବ୍ୟବସାୟ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଓ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଥରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ପିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଥରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀ 9ଟା ସମୟ ପରେ ସେ ଚାଲିବାରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଇଛି। ସମସ୍ତେ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଆଜି ସରକାର ନିୟମ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗ କାଳରେ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଜାତି, ଛୁଆ ଅଛୁଆ ଭେଦଭାବ ରହିଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ହୋଟେଲ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଛି ପିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲେ। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହ ଉଠିଲା। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1854ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିୟନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିୟନ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ